जल्दी फोकस करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करोड़ों पकौड़ों की। अरे यार गॉड करने दो ना यार। करोड़ों दिलों की जान छोटा फतेह अली खान। बद्दो बद्दी किसी गली में दुम्बा आए, किसी गली में बकरा आए। ऐसा कैसे हो सकता है, किसी गली में कुछ ना आए। এটা হলো শোল মাছ। কলার মধ্যে দিব কলার তরকারি, 1 চামচ হলুদ, 1 চামচ মরিচ, স্বাদ অনুযায়ী লবণ। আপনারা বললেন শোল মাছ দিয়ে কাঁচকলা দিয়ে খেতে কেমন লাগে। আমার কাছে তো অনেক মজা লাগে।